Ostalo je još malo vremena do presađivanja sadnica na otvoreno. Kod biljaka koje su stasale u zatvorenom prostoru, ova promjena može da izazove šok. Sadnice izgledaju napredno, ali ako se nisu navikle na spoljnu sredinu, to može da ima posljedice. Na primjer, biljke onda slabije rastu, zakržljale su, a neke mogu i da uvenu. Rasad zato mora da se pripremi. Sadnice treba postepeno da se adaptiraju na spoljašnje uslove kao što su sunce i vetar. Svi oni koji su odnegovali sadnice u kućnim uslovima treba da ih polako navikavaju na otvoreno. Ovo treba da radite najmanje 10 dana pre sadnje na otvorenom. Iznosite sadnice napolje kada je najtopliji deo dana. Prvi dan samo na kratko, a narednih dana sve duže i duže. Na taj način ćemo olakšati biljkama da se posle sadnje na otvorenom lakše i brže prilagode. Mnogi naprave grešku, pa rasad paradajza i krastavca presade na otvoreno previše rano, a poznato je da su to biljke kojima je neophodna toplota. Zato ne treba žuriti sa presađivanjem dok se temperatura vazduha na otvorenom ne stabilizuje. Mlekom možete ojačati biljke i spriječiti razvoj bolesti. Pre nego što se rasad paradajza i krastavca preseli na otvoreno, tretirajte ga sa mlekom. Padavine i nešto niže temperature mogu ostaviti traga na tek presađenim biljkama u bašti. Sadnice paradajza i krastavca su sklone pojavi gljivičnih bolesti, a mleko je dobro sredstvo za prevenciju. Mleko na površini biljaka stvara tanki zaštitni sloj. Ukoliko želite prirodnu zaštitu biljaka, onda je mleko pravi izbor za vas. Mleko će poboljšati imunitet mladih biljaka. Mleko sadrži minerale i vitamine koji će osigurati optimalan rast. Budući da neki insekti ne mogu svariti laktozu, tretiranje mlekom može sprečiti i napad određenih štetočina. Tako će naš rasad biti spreman za rast na otvorenom. Važno je naglasiti da se za prskanje rasada mleko mora razblažiti sa vodom. Najbolje je koristiti sirovo mleko. Rastvor ćete pripremiti tako što na 100 ml mleka dodate 1 litar vode. Ovim rastvorom slobodno prskajte rasad paradajza i krastavca. Kopriva je odličan biostimulator kojim možete tretirati sadnice pre presađivanja na otvoreno. Kopriva omogućava brz rast mladih biljaka. Ojačava imunitet sadnica. Kopriva povećava otpornost biljaka na bolesti i štetočine. Naročito je korisna prevencija protiv lisnih vaši. Kopriva raste gotovo svuda tako da je lako nabrati i jednostavno napraviti rastvor od koprive. Svežu koprivu naberite i potopite u vodu. Idu 2 šake koprive na 1 litar vode. Ostavite da odstoji nekoliko dana. Za prskanje sadnica ovaj rastvor koprive razblažite sa vodom u odnosu 1:3.
Napišite u komentarima da li vam je koristan ovaj sadržaj i kakva su vaša iskustva. Ako želite naš rad da podržite na višem nivou, možete nam dati super hvala kada kliknete na super hvala ispod videa koji vam se dopao i bio je koristan za vas. Također rad kanala možete podržati tako što ćete postati član kanala klikom na pristupi. Kao član ostvarit ćete i neke pogodnosti. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Kliknite like, prijavite se na naš kanal, a zatim kliknite zvonce i odaberite sve kako biste bili obavešteni o novim zanimljivim sadržajima.